Quero darlle a palabra, obviamente, a Paloma López e a Eva Solla. Paloma López é eurodiputada de Izquierda Unida no Parlamento, está llegando para facer un traballo aí conxunto e coordinado de todas as zonas de España afectadas e tamén de Europa, porque vemos que a solución pasa por aí, porque Europa se implique e, polo tanto, asumir de unha vez que España, porque o Estado español está incumplindo a normativa, a legislación de forma clara e, de feito, vai ter que pagar multa respecto a isto, pero, bueno, en medio ambiente sabemos que o Estado español está moi lonxe de, polo menos, do aceptable. E Eva Solla nos vai informar tamén do seu traballo no Parlamento, na Comisión de Sanidade. O único que dicir que si ao principio parecíame, bueno, tiña certa esperanza, polo menos, de que houbera unha reacción das administracións e un traballo o que non se fixo nestos 18 anos. E digo 18 porque desde o 2000 se conformara a comisión na Asociación ALBA, onde participou a Consellería de Sanidade e Medio Ambiente, participou o Concello, estaba planificada unha serie de actuaciones e de traballos, e sabemos que todo quedou despois, o rematou coa construcción do Parque Lindano, todo quedou aí. Entón, pero agora, sinceramente, pola reacción que teñen e por como se están facendo as cosas, son bastante pesimistas. Penso que temos un traballo de fondo, de información e de estar sempre en riba da administración, porque van a intentar, como fixeron en outros lugares, temos a experiencia de outros lugares do Estado, como se traballou e como se actuou en isto, e de libro a actuación que teñen. A resposta no Concello, para que vexadese, quitarlle importancia. O lindano, bueno, eso non está demostrado, eso non hai unha relación directa cando hai informes da ONU, cando hai traballos científicos, e despois nos informarán tamén as compañeiras, e, polo tanto, vamos a seguir aí, e, sobre todo, que non deixar, como se deixou tanto tempo, aos veciños e veciñas, que además se sabe onde está o lindano, hai áreas xa delimitadas, e despois hai que seguir ese traballo, pero polo menos onde está actuar. Ben, sin máis os deixo con Eva Solla, deputada en Marea e na Comisión de Sanidade, e despois con Paloma López. Gracias. Bueno, eu agradecer a Pedro e agradecervos a vos que estedes aquí. Xa estivemos aquí, pois, fai algúns meses, un par de meses. A situación, en realidade, ten mudado pouco, por desgracia, desde a última vez que estivemos aquí. Naquel momento, todas e todos, incluídos os que estábamos deste lado da mesa, tiñamos moitos menos coñecementos do que acontecía co problema do lindano. Agora, evidentemente, nos temos formado e informado moito máis. Son consciente de que a veciñanza tamén, e daquela dicíamos que era relevante o traballo das veciñas e dos veciños reclamando os seus dereitos. Hoxe mantemos esa mesma situación, esa mesma circunstancia, e eu teño que agradecer tamén ás veciñas e veciños que traballaron durante todos estes meses, que constituíron a plataforma No Porriño e que se esforzaron para reclamarlle as administracións competentes, tanto a local como a autonómica, a súa responsabilidade neste asunto. Dende o inicio, pois, nos trasladamos que nos parecía grave que este tema estivese sobre a mesa e que ninguén tivese tomado ningún tipo de decisión durante todos os anos que leva depositados os residuos da produción de lindano, pero sobre todo que non se tomase ninguna medida, sobre todo dende que apareceran esas obras de canalización en contraste, non? A raíz deso, pois, evidentemente, nós tamén visitamos a zona do polígono de Torneiros, e tamén preguntamos que se ia facer en ambos os dous casos para a retirada dese lindano, que se ia facer para o control da saúde das veciñas e dos veciños. En varias ocasións preguntamos no Parlamento de Galicia que medidas se iban a tomar para protexer a saúde das veciñas e dos veciños. Por parte da Administración Autonómica, o que se nos dixo é que xa se estaba controlando, porque as persoas que tiñan algún tipo de afección aguda, é dicir, problemas na piel, problemas de alerxia, problemas nas mucosas, acudían con normalidade ao centro de saúde.
Eso, evidentemente, a nos pareceu que era unha resposta que non satisfacía a realidade, entre outras cosas porque o que nos traslada con esa resposta a Xunta de Galicia é que simplemente se atenden como calquer outro problema normal de saúde as persoas que voluntariamente van porque realmente teñen un problema na piel ou teñen unha reacción alérxica. Eso non é facer un control da poboación que en moitos casos está asintomática por razóns obvias, non todo o mundo ten que ter un problema directo. Nos puxemos en contacto tamén, neste caso, coa coordinadora do Centro de Saúde, porque tiñamos intención de vir aquí a entrevistarnos con elas e con eles, cos traballadores do Centro de Saúde. Finalmente, a conversa, nese momento foi unha conversa telefónica, e nos dixeron que efectivamente, que se trataban todos os casos, que se facía dende sempre, que era unha situación normal e que a epidemioloxía estaba facéndose cargo de facer un seguimento. A realidade é que eso non é así. Realmente, as persoas que teñen algún problema ou que tedes algún problema, como é normal, ides a esa consulta de atención primaria e o tratamento, o sabedes moito mellor que a min, que se dá un tratamento sintomático, tópico ou con pastillas, con corticoides para evitar os síntomas nese momento. E, como moito, derivación a un especialista, pois, de alerxia dunha alerxia ou un dermatólogo. Que están a facer en epidemioloxía? Pois supoño que estarán acumulando a información dos casos, pero realmente non temos constancia de ningún tipo de planificación nin de ningún tipo de plan concreto. Ante esa situación, a nos parecía, a verdade, que bastante grave que non houvese unha planificación de que se ia facer. E, evidentemente, pedimos que isto fora así. En todo este transcurso de tempo solicitamos informes á Consellería de Medio Ambiente e de Sanidade de que se estaba a facer no Porriño para tomar medidas urxentes ou medidas axeitadas para resolver esta situación. E paralelamente resistamos algunha iniciativa, no meu caso as de Sanidade, que pedía que se iniciasen controis poblacionais ás persoas que viven nos lugares onde están enterrados os residuos ou aquelas outras que teñen ou tiveron contacto cos mesmos, con arranxo a evidencia científica que indica cales son os presuizos da sustancia a todos os niveles. Nos xa trasladamos que non éramos os que íbamos a decirlle a Xunta cales eran as probas que tiña que facer, pero que existía evidencia científica, é dicir, un montón de estudios das universidades, de estudios da Organización Mundial da Saúde. De feito, a primeira charla que tivemos aquí, estivemos falando de cales eran eses estudios que ademais levaba este profesor grego, que se encargaba de facer os estudios da OMS, e que en base a esa información eles tiñan que diseñar un plan, é dicir, que veciños e veciñas hai que tratar antes, cales teñen que ser vistos primeiro, como hai que ver a historia clínica, é dicir, o normal, en función das persoas que están tanto asintomáticas como non, as historias clínicas das persoas que viven nesas zonas onde está enterrado o residuo, facer unha planificación de cada canto tempo se van facer esas analíticas, cales fan falta, etc. Bueno, ante esta situación, por parte dos grupos parlamentarios, os dous grupos da oposición apoiaron a proposta, aínda que é certo que o Partido Socialista plantexou unha emenda a esta proposta que pedía que a Xunta se fixera cargo do custo das intervencións no terreo, das medidas necesarias e tamén que se fixera cargo do custo de garantir o servicio de abastecemento de augas. Es decir, queda bastante evidente o conflito que hai entre o Concello e a Xunta de Galicia, que evidentemente non exime a ninguna das administracións da súa responsabilidade, cada unha a súa, pero que quedou patente no propio debate. Ainda así é certo que o PSOE apoiou esta proposta. E por parte do Partido Popular se presentou unha emenda que pedía que en vez desto que pedíamos nos, se solicitase a Xunta que delimitase a zona con máis posibilidades de supoñer un risco de exposición crónica á poboación residente, que se realizase unha avaliación do risco coa realización de analíticas e probas e que se fixera un seguimento de evolución dos mesmos no tempo ata a súa normalización. Nos lle dixemos que isto é inaceptable, en primeiro lugar, porque non existía necesidade de delimitar unha zona con máis posibilidades de supoñer un risco, porque xa hai zonas nas que sabemos que hai lindano, é dicir, con independencia de que a Xunta e o Concello teña que investigar outras zonas nas que pode haber lindano e aínda non o sabemos,
hai unha zona evidente que é o polígono de Torneiros, no que está claro e todo o mundo sabe que hai lindano, restos da produción de lindano enterrados, e hai unha zona na que no caso de Contrasto ou Pereira xa apareceu o lindano no terreo, por lo tanto non hai que facer ningún tipo de estudio para buscar as zonas porque xa sabemos onde están. E por outra parte, afirmar que se vai facer un seguimento de evolución hasta a súa normalización nega a evidencia científica que di que o produto se acumula e non se pode eliminar do corpo. É dicir, pola vía dos feitos, o Partido Popular nega os estudios que están patentes e que son os que justifican as directivas europeas, que despois falará Paloma, que trasladan que por eso é un canceríxeno de tipo 1 e é un contaminante perigoso como se ten definido e persistente. E aínda así, aínda con todas as mostras que fan un relatorio das analíticas que se fan nas diferentes fontes, na auga de traída e incluso nos solos, o propio estudio, e o pon literal, di, neste traballo de mostrarse, hai que ter en conta que unhas mostras tomadas de xeito puntual non se poden considerar representativas á hora de afirmar que non existe contaminación. Mentres non se elimine a presencia de contaminante, non se pode facer recomendacións de carácter permanente. É dicir, o propio estudio di que realmente estas mostras que colleron no camiño e nos terreos das veciñas e dos veciños non sirven de maneira permanente, non son concluíntes e, a pesar de todo, ao final do estudio dá unha serie de recomendacións. É dicir, é pouco serio que se contradigan no mismo estudio con respecto ás conclusións que sacan do mesmo. Con referencia aos solos, porque nos preguntaban algunhas veciñas, algunhas compañeras que están aquí, pois efectivamente o estudio di que os solos, o di literal, presentan unhas concentracións de isómeros do tóxico máis elevadas 100 veces superiores ao establecido, que o risco é inaceptable e en consecuencia se declara o solo como contaminado. Este estudio nos lo enviaron no mes de febrero, para que os fagades unha idea, e repito, se pode enviar e vamos, sin ningún tipo de problema, ou se pode trasladar aquí a Pedro para que o poidades consultar. Con respecto ás augas, fai unha descripción de cales están contaminadas e cales non, pero a pesar de que din que non todas están contaminadas, o estudio di literalmente que podemos concluir que non existe garantía sanitaria no caso de utilizar como abastecemento de auga de consumo humano calquera dos pozos, fontes e tamén no caso da auga que están a consumir os 120 usuarios da traída da Pereira. É imprescindible que o Concello de Porriño habilite unha solución definitiva. O resto das conclusións, porque é bastante longo, porque ademais asume que o potencial risco de que exista contaminación por lindano noutras zonas de Porriño e de Mos debe ser tido en conta polos mesmos no marco de todas as autorizacións de obras e servizos existentes no seu ámbito territorial. É dicir, é un estudio moi pobre, cunhas conclusións bastante escasas que se limitan a trasladar ao Concello de Porriño a responsabilidade sobre a canalización da auga, sobre a captación de auga e a auga que consumen as veciñas e veciños, e nós nese sentido, aínda que é certo que eso é responsabilidade do Concello e que evidentemente hai que reclamarlo, tamén é certo que a Xunta de Galicia ten unhas responsabilidades de carácter medioambiental. Sin embargo, nas conclusións non hai ningunha sola conclusión que implique ningunha actuación por parte da Administración Autonómica. E non se pode nun informe trasladar que, como hai risco de que poda haber lindano noutros puntos dos concellos, cando se autorice unha obra hai que telo en conta. Non só hai que telo en conta, sino que hai que facer unha planificación, un estudio para averiguar en que lugares está enterrado o lindano. Non esperar a que ante unha obra volte a aparecer o tóxico. Realmente son unhas conclusións bastante irresponsables. O que nos parece máis destacable de todo isto é que, como decía ao principio, restrinxen simplemente a zona onde apareceu na canalización das obras. É dicir, que se non aparece de maneira fortuita, non van facer absolutamente nada. Ou iso é o que entendemos, porque non hai ninguna medición da zona do polígono de Torneiros. Tampouco se fai referencia a nada que teña que ver da situación de como se retiraron os residuos dende as obras e se trasladaron a canteira de Pontareas, na que acabamos de estar fai tan solo unha hora. Realmente
non se tomou, para o noso entender, ningunha medida, nin de que estivemos aquí, nin dende o último mes que preguntamos por esta cuestión no Parlamento de Galicia. No mes de febrero, antes da última vez que eu preguntei na Comisión de Sanidade, estivemos visitando a mesma zona que os estivemos, onde están as obras, e existía, pois a pesar de toda a información ata o momento, a terra estaba ao aire libre, sin ningún tipo de protección, os operarios estaban manipulándola sin ningún equipo de protección individual, e en xeral, tanto por parte da administración local como por parte da administración autonómica, existe unha deixadez absoluta e total sobre as mínimas precaucións en canto á protección da saúde, tanto das veciñas e dos veciños como dos traballadores e traballadoras que están manipulando a terra contaminada. Esta mañá estivemos outra vez nesa mesma zona e estaban, unha vez máis, operarios dunha empresa medindo a zona para reiniciar as obras de canalización. É dicir, aínda non se retirou a terra, non se procedeu a ningún tipo de encapsulación e desellado, e o Concello está intentando voltar tapar a situación, o lugar onde se atopou este residuos. Eu prefiro deixarlle paso a Paloma para que traslade cales son as actuacións que se van facer e que se fixeron no Parlamento Europeo. Por lo menos dende a nosa parte, imos seguir insistindo. Nos parece unha aberración e unha barbaridade que, ante esta situación que é grave para a saúde, o único que se queira facer, ou a sensación que nos temos, é que se intente dilatar no tempo, deixar transcurrir o tempo, que as veciñas e os veciños se esquezan de que o problema está aí, e como a maior parte da xente non presenta ningún síntoma aparente, a xente volte beber das fontes, a xente volte facer vida normal, evitando lembrar que hai un tóxico canceríxeno de tipo 1 moi relevante, moi importante e moi contaminante que está baixo as vivendas e baixo os solos das veciñas e dos veciños. Por lo tanto, creo que voltaremos chegar aquí, espero que con mellores novas, pero que temos que seguir insistindo porque evidentemente eu creo que, dende logo, se non fixera de expresión as veciñas e os veciños e se non tiveramos feito ningún tipo de ruído, nin siquiera tiveran emitido nin este mínimo informe a pesar de todas as carencias que teñen, non? Xa para rematar, trasladar que é certo que gracias á presión e esa petición dese estudio ou desa planificación de atención á saúde, é verdade que se realizaron no mes de marzo unha serie de analíticas ás veciñas e os veciños, algunhas das que estades aquí las fixeron, da zona na que apareceu o lindano no camiño de Contrasto Pereira. Pero simplemente unha proba non dá unha mostra que sirva para descartar ou afirmar que as persoas estiveron expostas dunha maneira inaceptable a ese risco. Nos consideramos que é imprescindible que a Administración Autonómica se comprometa con esta situación e, dende logo, a iniciativa ou a proposta que levamos da necesidade dun plan de saúde imos voltar a reiterar e, visto o contido deste informe, evidentemente, e a insuficiencia do mesmo, seguiremos insistindo nesta situación. Bueno, estupendo. Bueno, lo primero, muchas gracias, Pedro, por el día tan intenso que hemos tenido, pero sobre todo porque no es posible, si estás en Europa o en donde estés, o en Madrid, que me da igual, si no estás aquí y no ves lo que está sucediendo, pues evidentemente leerte lo que pone en un papel no te da una imagen de la dimensión de lo que estamos hablando y del problema del que estamos hablando, con lo cual, lo primero, agradeceros, por supuesto, este día y tener la posibilidad de poder ver in situ qué es lo que sucede, porque esto siempre da posibilidades de trasladar mejor la situación en el Parlamento Europeo. Yo voy a intentar ser muy breve, yo creo que es más importante las preguntas que vosotros y vosotras hagáis y las que, por lo menos por mi parte, pueda contestar. Y en caso de no saberlo, porque tampoco lo sabemos todo, como es normal, yo me llevo un registro de dudas que haya, con el compromiso, evidentemente, de dar contestación de aquello en lo que no pueda. Pero sí quiero hacer una apreciación por algo que ha comentado Eva, que ha ido saliendo también a lo largo del día, ¿no?, sobre si efectivamente el lindano, yo sé que no hace falta decirlo aquí, pero si efectivamente el lindano es tan tóxico, no es tan tóxico, está reconocido, no está reconocido, etc. Desde hace ya mucho tiempo, desde la década de los años 90, el lindano está reconocido por ser un carcinógeno persistente, bioacumulativo
y alterador endocrino y pruebas de transporte a larga distancia. Es decir, que se transmite por el aire, por la densidad que tiene y por tanto circula. Y esto es lo que le hace que efectivamente esté reconocido como una sustancia química altamente tóxica del grupo 1. Y después de un largo proceso está prohibido en absolutamente todos los países de la Unión Europea desde el año 2008. En el mundo hay algunas excepciones cuando se utiliza para elementos de carácter farmacológico, pero pensamos que ni siquiera lo sabemos, que la única fábrica, la única empresa que todavía fabrica está en India, pero bueno, es una situación, como os digo, extraordinaria. Pero está prohibido en todo el planeta la utilización del lindano y la fabricación del lindano. Hay un montón de tratados internacionales que además son tratados multilaterales, tratados bilaterales, que inciden en la consistencia y en cómo actúa el lindano. Está sobradamente dicho, yo creo que aquí no hace falta que insista. Tenemos además una lista de medidas o de actuaciones que se pueden utilizar para la eliminación del lindano. Eliminación, entendiendo que no se elimina la sustancia como tal, sino paliar los efectos de la misma o cómo hacer los tratamientos de la misma. Aunque en zonas muy limitadas es un tratamiento muy específico y todavía no se sabe bien cuáles son los resultados. Quedaos con esto porque no os lo digo por un elemento neutro, más allá de lo que vosotros podáis conocer. Añado como segundo punto, el lindano, la situación reglamentaria del lindano en la Unión Europea. Fundamentalmente, hay un montón de normativa, os lo decía con anterioridad, que recoge la prohibición del uso del lindano y que recoge además el tratamiento de productos químicos, etcétera, en esta dirección. Hay una directiva, la Directiva Marco del Agua, que es la que mayor incidencia tiene para el tratamiento precisamente de la calidad del agua, el uso que se hace del agua y sobre todo cómo tiene que tenerse el tratamiento de aguas contaminadas, básicamente ya sea con el carácter del lindano, que está recogido, o sean otro tipo de sustancias contaminantes, ¿no? Y el problema que tenemos, que nos parece grave, es que no tenemos una directiva marco de suelos, que ese es un problema real, y eso limita mucho a que tú puedas hacer tratamientos de suelo desde la perspectiva de la Unión Europea, pero no desde la perspectiva de los Estados miembros. La Directiva del Agua establece con claridad que la responsabilidad del cumplimiento de la directiva y del tratamiento y de la garantía de la calidad y por tanto de la eliminación de elementos contaminantes en el agua es del Estado miembro. La Unión Europea establece el marco, pero es el Estado miembro quien tiene que garantizar cuál es esa calidad. Lo mismo sucede, aunque no hay una legislación específica sobre el lindano en el suelo, porque no hay una directiva sobre suelos, sí se establece que tienen que ser los países los que establezcan cómo van a solventar los problemas que se puedan dar por contaminantes como es el tipo del lindano. Bueno, por aquí yo tengo informes con cuáles son los porcentajes, lo digo lo mismo, luego yo os dejaré un informe, Pedro, Eva, y lo podéis distribuir ya como consideréis oportuno. No queda hacer mucha incidencia en estos aspectos, salvo que luego queráis que paremos un poco en ello, porque lo que sí quería entrar es precisamente a cuál es la situación, por esto que os decía, que hay en este momento en España y cuál es la relación que tiene el gobierno central. ¿Qué es lo que sucede? Que las directivas provienen del marco de la Unión Europea, están aprobadas, pero luego es el gobierno central quien tiene que hacer la transposición de las directivas y garantizar que esa transposición de las directivas además se cumple. En materia de medio ambiente, donde además la Unión Europea tiene una gran incidencia, la política agraria común y medio ambiente son los dos elementos centrales del marco de la Unión Europea. Pero curiosamente, España es el país de la Unión Europea que más infracciones tiene en materia de vulneración de todos los elementos de carácter medioambiental. A lo largo de los últimos 5 años ha tenido 948 asuntos, es el quinto país en requerimientos de información y es el primer país en ser sancionado por incumplimiento de directivas y de normativas.
fundamentalmente todas las vinculadas con elementos de salud y las vinculadas con situaciones de medio ambiente. El 26% de las notificaciones que se le ha hecho a España son fundamentalmente, como os digo, de medio ambiente. Y se le han hecho por contaminación, por incumplimiento de la Directiva Marco de Calidad del Agua, por la falta de tratamiento de las aguas urbanas, por el número importante de vertederos ilegales, por el proceso de incumplimiento de hábitat, por el impacto, por la falta de estudios de impacto medioambiental en obras y en estructuras y, por supuesto, por elementos de salud y consumidores que tienen también un 14% de demandas por incumplimiento de las directivas y de las normativas que hay. Bueno, quedaros con esta idea. Vuelvo a la parte de atrás. El lindano no solamente se produce, el problema no solamente está en la zona de Galicia, como bien sabéis, está además en otras zonas, fundamentalmente Aragón, está fundamentalmente en Vizcaya, hay otros elementos, Soria, Palencia, León, que comentábamos, en Navarra en menor cuantía. Los elementos gordos, o el grueso del volumen, están fundamentalmente en la zona del río Gállego, en Euskadi, en Vizcaya y la zona de Oporriño. Y esos son los tres elementos que recoge precisamente el informe realizado por el Departamento de la Comisión Europea de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales. Está recogido con las medidas y con la implementación que se han hecho. Y yo quiero poner aquí de relieve un aspecto. Con el Gobierno de Aragón, la Unión Europea y el Gobierno han llegado a realizar un protocolo para descontaminar el río Gállego, para la descontaminación de las aguas, en base a los elementos que os había comentado anteriormente. Esto que os decía de la excavación, la combustión, bueno, la combustión porque está ahí, pero bueno, tratamientos físicos, todo lo demás. Existe un protocolo con recursos que provienen por parte de la Unión Europea para hacer un tratamiento de descontaminación del río Gállego, atendiendo a la Directiva Marco del Agua y a los compromisos que tienen que estar establecidos. No existe un proyecto específico de limpieza del lindano o de descontaminación del lindano. Es verdad, esto no existe y no se puede pedir como tal por parte de cualquier tipo de administración, pero sí se pueden pedir fondos dentro del marco plurianual, del marco multifinanciero anual, plurianual de los fondos del 2014-2020. Lo que pasa es que tiene que haber interés de pedir esos fondos y tiene que haber interés, lógicamente, por reconocer que tienes un problema y que tienes la capacidad y los mecanismos para solucionar ese problema. Como os digo, en Aragón, en el 2015, se firmó un protocolo de cooperación de descontaminación que afectaba o que atiende directamente al suelo, a las aguas subterráneas, a la calidad del agua de dos vertederos, el de Sardás y el de Bailín. Entonces, si se puede hacer en el marco de una comunidad autónoma, ¿por qué no se puede hacer en el marco de la Xunta? Exactamente igual. Y para eso es fundamental, desde mi perspectiva, lo que se está haciendo. Lo primero, presionar, porque si evidentemente no presionas, el problema deja de existir, se invisibiliza y si nadie dice nada, pues evidentemente no se adopta ningún tipo de solución. Lo segundo, coordinar las actuaciones, desde la presión en la calle, coordinar las actuaciones en todas las instituciones donde estamos. Se está haciendo desde el ámbito de lo local, se está haciendo desde el ámbito de la Xunta, se hace desde el ámbito del Estado y lo hacemos también desde el Parlamento Europeo. Acabamos de presentar una pregunta, petición evidentemente de la organización, preguntando qué es lo que está pasando con la calidad del agua de la localidad de Oporriño y qué es lo que está sucediendo con los vertidos. La pregunta la hemos presentado a mediados de febrero. Tardan 6 semanas en darnos una respuesta. Cuando tengamos la respuesta y en base a la respuesta que nos den, coordinadamente, porque lo tendremos que hacer coordinadamente para que tenga un efecto, pues seguiremos preguntando sobre si la Unión Europea conoce, en este caso la Dirección General de Medio Ambiente, conoce cuáles son los puntos, ese mapeo que decía Eva, si conoce cuáles son los puntos donde está vertido, distribuido el lindano. Si existe un plan de prevención de salud para la población afectada por un alto contaminante como es el lindano. O dos, si se sabe
sí se ha planteado un protocolo similar al de la Comunidad de Aragón para efectivamente hacer ese proceso de descontaminación que se puede producir. Hay que coordinar las actuaciones, yo creo que estamos en la línea, evidentemente, yo creo, por eso, evidentemente hoy también estamos aquí para dar estas explicaciones, hay que coordinar las actuaciones, pero no hay que dejar que esto desaparezca, deje de estar en los medios, deje de tener presión y por tanto ponerlo en el foco de atención, visibilizar el conflicto, poner de relieve que hay un problema e intentar forzar, lógicamente, que se hagan estos elementos. Diferentes sitios. Está el caso de Vizcaya, está el caso de Aragón y está el caso de Oportunio. Entonces aquí, bueno, explica qué es lo que sucedió con Celtia, que se los plaguicidas que se produjeron, en 1964 los datos que tenemos son un vertido de 1000 toneladas de residuos de producción de lindano, bueno, los datos que ya conocéis vosotros y que no hace falta que yo me extienda más con ellos. Lo que me parece que es importante es que hagamos una referencia a esto, porque esto nos puede servir a lo mejor para hacer algún tipo de pregunta, si lo consideráis oportuno, que dice, entre las medidas más urgentes que tomaron las autoridades regionales en Galicia, de Torneiros, habla de Torneiros, se incluían vallado de 3,2 hectáreas de suelo en una concentración mínima, cuando hay una concentración de la medida de 2 del HSH. El cierre de los pozos de la zona, la restricción del uso agrícola del suelo, la encapsulación de la principal fuente de contaminación con paneles verticales de bentonita de cemento de 30 metros de profundidad máxima y la excavación y depósito de suelos con concentraciones superiores a 5 en vertederos de residuos peligrosos. Las zonas con concentraciones de isómeros entre 2 y 5 se cubrieron con sellantes. Esto es lo que ha explicado la Xunta a la Unión Europea cuando se le ha preguntado qué es y cuáles son las medidas que se han hecho. Como yo hoy me llevo una idea bastante aproximada de lo que no se ha hecho, pues entonces evidentemente a partir de este momento pues nosotros allí en coordinación evidentemente con Pedro, con Eva y en coordinación lógicamente con el apoyo y con lo que veáis la plataforma, cómo organicemos el trabajo, por supuesto desde allí en Europa no vamos a abandonar esta situación y vamos a trabajar, llevará el tiempo que lleve, no es fácil. Las cosas en Europa van a su ritmo, pero eso no quita que es un altavoz que amplifica los problemas y que verdaderamente hacen que las administraciones se preocupen. Y por tanto, en ese sentido, por supuesto, trabajar como hemos venido haciendo y todo lo que haya que hacer. Bueno, si tenéis alguna pregunta, aprovechamos. Hola, mira, eu quería facer unhas preguntas, unhas dudas que tengo. Se o lindano é cancerígeno, ese cáncer é específico en algo ou pode ser en calquer parte do corpo que pode escoller o cáncer do lindano? Los informes, los informes que tiene la Unión Europea es que tiene una prevalencia mayor el no-Hopkins, el linfoma de los de no-Hopkins, pero pero puede dar otros elementos. No solo, ¿no? Que decir, no se sabe fijo. Claro, lo que dice es que tiene esta prelevancia de este tipo de cáncer, pero no necesariamente tiene que ser eso, sobre todo porque tiene un elemento fundamental y es que actúa como disruptor endocrino. Y cuando actúa como disruptor endocrino, las alteraciones hormonales pueden significar cualquier cosa en un momento determinado. Cualquier disruptor endocrino ahora mismo está catalogado como elementos cancerígenos y eso puede producir, un disruptor endocrino cualquiera produce cáncer de mama, produce una variada gama de situaciones cancerígenas y por tanto, y lo que se reconoce por parte de la propia comisión es que es un cancerígeno con unas determinadas componentes, pero lo reconoce como disruptor endocrino y por tanto ahí hay un elemento importante que desarrollar y que trabajar con ello. Vale, mira, outra cosa, eu quería, que só tiña que comentar cos compañeros, unha vez que empecen a limpiarlo, como se pode facer un seguimiento en como que non deixen nada, que podamos asegurarnos que vayan a facelo ben e que non vayan deixando restiños, que non vayan deixando así
Sabes, ao mellor Sí, restiños pues, que nos pues mira, podamos... sí. Pues mira, por ejemplo, en Aragón han constituido 3 comisiones. Una comisión de carácter institucional para hacer todo el control del seguimiento del protocolo, una comisión de participación ciudadana para hacer todo el seguimiento del desarrollo de todo lo que está sucediendo, y la tercera comisión se me acaba de olvidar. Son las cosas de la edad, me vais a perdonar. Será técnica, Pues ¿no? será, me imagino, sí, será de allí. Lo puedo mirar. A ver, espera. Sí, esto, el comité institucional, mira, lo tengo aquí, un comité social y un comité científico, efectivamente. Y entonces, a partir de ahí, ellos son los que organizan ya el control y la gestión de todo el proceso. Era outra cosa. É obligatorio, se alguén, por exemplo, sabemos que nun terreno que haya lindano, e se a persona que vive nese, ten unha casa, e que vive aí, se nega que se o limpie, hai unha lei que lle obligue a decir iso tens que limpiarlo, ou podelle quedar ali e que siga contaminando... Ya me pones en una situación complicada. Yo creo que si yo personalmente, pero ya no te puedo decir, yo creo que si alguien se niega que se le limpie, supongo que se podrá argumentar efectos de interés de carácter general y por tanto forzar a la situación. Claro, pero yo no sabría, pero ahora mismo no sabría decirte exactamente bajo qué ley, me imagino que eso... No, a ver, non hai ninguna norma específica, pero evidentemente, como en calquer presencia de outro tóxico ou incluso das enfermedades de carácter de declaración obligatoria, por exemplo, algo que pode afectar a outras persoas non é de elección, ti non podes decidir que non cho limpien se lle pode afectar pois o do lado, é dicir, realmente se existise unha actuación xeral é para todos, non é opinable, entre comillas. De feito, xogaron con eso tamén moitas veces como media de presión cara aos veciños, porque o propietario do terreo é o propietario tamén do residuo e, polo tanto, ten que xestionar, e aí se presionou dende a administración, estate calado, porque ao final o problema é para ti, etc. Entonces, obviamente, con eso se xogou, pero cando estivo aquí o compañeiro tamén, Javier de Ecologización, tamén informou en outros lugares, obviamente. Por eso é necesario un traballo coordinado, pero, bueno, aquí a implicación dunha empresa e de como se fixeron as cosas, la inacción da administración que permitiu, pese ao cambio incluso da legislación, que hasta hai pouco se moveran terras, se fixeran obras, se coñecía, parecía lindano, cheiraba, se tapaba, non pasaba nada, pero eso, coñecendo que ese problema existe, que non se informe. Es que o terrible deso es que, ademais de que sexa fácil ou difícil, ou se necesiten moitos cartos ou non, é que o problema estaba delimitado nas comisións do 2000, polo menos estaba delimitado 4 áreas onde estaba allí, eu vin as actas da comisión e había 2 fases, pero o terrible de aí é que, sabendo eso, que Porriño estaba afectado, por eso non se tivo en conta, por exemplo, a hora de calquer tipo de obra, de movimento, de feito, se levaron terras de contrasto a Silfo, de Limia, perdón, a Silfo en Pontereas, perdón, non se non me falla de moito caso, a Silfo, un día horroroso, e sin embargo a Xunta está dicindo, e saí unha prensa que no 2016 informou ao Concello de que a fonte en contrasto estaba contaminada. Apareceu unha noticia, o que a Xunta afirma, non? É que a Dirección Xeral de Saúde Pública avisou en xullo de 2016 ao Concello de que se notificou a alcaldía de que existía risco para os veciños polos controis da Conferencia Hidrográfica Miño-Sil, nos que se detectaba contaminante de maneira elevada na fonte de contrasto. O Concello, pola súa parte, di que eso non é certo, evidentemente, e as dúas administracións se tiran os tratos á cabeza. Nos, no noso caso, é o que vou a solicitar eses informes que se enviaron ao Concello, porque realmente, se se enviaron non é opinable, e se non se enviaron tamén, é dicir, ten que existir o informe e ten que existir o rexistro de cando se enviou ese informe. O que si é certo que, como decía Pedro, dende o ano 2000 estaban delimitadas as zonas onde había, dende o ano 2008 está totalmente prohibido, e dende entón ningunha das administracións tomou ningún tipo de medida. Entón, agora mesmo, con independencia do precio, do custe ou do elevado que supoña, do elevado custe que supoñan as actuacións,
As administracións non poden esquivar a responsabilidade, teñen que reclamar e, se é necesario, como trasladaba Paloma, solicitar fondos á Unión Europea, hai que facelo, pero hai que facer unha planificación e decir, pois sí, temos este problema, imos solicitar a axuda necesaria, pero imos eliminar o tóxico ou encapsulalo polo menos. A ver, en o que comentaban antes, si además está localizado en contraste, como se localizou, hoxe que estivemos ali, por sorte estivemos ali, porque hai que trasladar ao Concello, e máis arriba, un metro máis arriba, se está outra vez abrindo para facer outra vez a sobra de saneamento, es que é increíble. Quero dicir, non se está actuando en consecuencia coñecendo problemas, que eso, que despois se remedie ou non se remedie, bien, sabemos que leva tempo, pero polo menos, cando se coñece unha realidade, non deixar exposto a poboación, e se permitiu dese feito, pero además coñecendo, porque eu non creo e non admito que me digan que as administracións aquí tiñan descoñecemento, porque non é verdade, o tiñan de sobra, e toda a documentación do que se fixo no 2000 estaba na Asociación Alba, ni siquiera se preocuparon de baixalo ao Concello hasta que nós o reclamamos e se trasladou aí. E aí está todo, na comisión forman parte as dúas consellerías, faltaba de vivenda solo, que daquela era propietaria dos terreos onde están os polígonos, pero estaba o Concello, estaban partidos da oposición e todas esas actas estaba delimitado, polo menos parte do problema. Hai dos tochos de todo o que se le pesquea, sí, que hai que velo todavía, do que se levou a Cataboi, que Cataboi está con Lindano, pero eso está na información, con fotos, con fotografías, eso tiña todo na Asociación Alba. Quero dicir, esa foi toda a preocupación da administración, pero a mí agora non só me preocupa a cuestión de como se afronta, pero polo menos é esa consecuente con eso, e non se permita e se informe aos veciños, incluso cando se va a facer unha obra, se trasladen terras, etc., esa posibilidade que haxe un protocolo, din que están facendo, agora se está facendo unha obra aí en Celtia e pedín que licencia tiñan, non hai ningún cartel, e din que non hai problema porque a Xunta veo e que eso está encapsulado Lindano aí, pero encapsulado onde? Cando se encapsulou Lindano en Celtia? E de que maneira? Porque que lo cuenten al resto de Europa como encapsularon aí no hai perigo, porque entonces creo que descubriron un xeito novo e descoñecido para o resto da humanidade. Claro, pero eso te lo dicen en un pleno e directamente os responsables da administración e con toda a cara do mundo, e tes que decir, por eso digo que eu agora, sinceramente, son pesimista. Se non hai unha presión e se non seguimos aí no día a día, son pesimista, e gracias ao apoio que temos tamén nas institucións, pero aquí no Porriño non podemos permitir este tipo de burlas, porque creo que merecemos unha respuesta como mínimo despois del abandono que hubo, polo menos merecemos un mínimo de respeto, ¿no? E esta a mí me parece unha tomadura de pelo, sinceramente. Porque no tiene conocimiento de esto. De que sí. De cosas de Lindano, que vamos, que tienen una palabra. A mí me sorprendió, yo de hecho luego hablé con la empresa que nos analiza el agua, y ellos sí que tenían conocimiento del tema. De hecho me trajeron un mapita donde se ubicaba Lindano. Entonces, bueno, lo volví a solicitar y me dicen que mande información. Yo que mando información. Tengo que mandar información, ya después, no, simplemente seréis vosotros los que tenéis que informaros y documentaros del tema. ¿Dónde estás? ¿Cola infantil? Aquí, en la fase 3, donde estamos, pues todos los centros educativos, en realidad. Y aí había Lindano, Sobre eso precisamente, eu son concelleiro en Vigo, como nas analíticas da auga apareceron niveis de ferro e niveis de minerais que non aconsellaban o consumo humano, como a Xunta de Galicia non dera alerta sanitaria, como non sabe absolutamente nada, nos decidimos denunciar, ir a denuncia penal contra Aqualia contra o alcalde de Vigo, porque estaba ocultando a información. O que nos dio o abogado, digo por se os sirve, nos só íbamos a ir pola cuestión da agua, pola cuestión relacionada con que se había ocultado a información. O abogado nos di que por haber menores polo medio, que tamén deberíamos ir con un tema da cuestión de protección da saúde dos menores,
creo que tamén se podería, se alguén ten un abogado de man aquí en Porriño, preguntar esa cuestión, porque a noso abogado sí que nos di que é grave ocultar que podan nas analíticas aparecer este tipo de minerais, ou este tipo, no caso aquí de Porriño, pero tamén igual de grave porque hai menores polo medio. Entón, o caso é un colexio que tamén consulte o mellor Pedro, se pode facer aquí abogado facer esa consulta. Claro, y la posibilidad, por lo menos, de que se determine si el agua, algo no, dice del Lindano. Pero es que ya no nos la dan. O sea, ya fue una cosa que me la denegaron así. Entonces, sí, además, luego ya te digo, los que vienen a analizar el agua, que hacen una recogida mensual, sí que ellos estaban documentados con respecto al tema, que me sorprendió muchísimo. Que hace a Xunta? Pertenecemos a la Xunta, Os inspectores veterinarios da Xunta. Ya. Claro, es grave, el tema no tiene respuesta. Nos fan unha recollida mensual de... Agua de la traída porque es la que nos obliga. Sí. Claro. Que nos tienen los centros educativos. Alguna, Patricia? Eu queria preguntarle a Eva, ese informe que sacaste datos ahora da Xunta, de que data é? É de febreiro. Nos o solicitamos, non recordo, non teño solicitude aquí, pero entrou por registro o 27 de febreiro deste... Vale, perfecto. Porque nos, aquí había máis persoas no salón de pleno, o día 19 de febreiro. Sí. Para nada se nos transmitiu ese tipo de información. O Eu relato vou foi aminorar a gravidade, somos alarmistas, non hai problema, non hai ningún tipo de exposición directa. Isto que se van facer son as analíticas de sangue, a xente da Pereira Contrasto. Solución, non se utiliza auga dos pozos. Un montón de datos técnicos para abrumar ali o persoal, e para nada se nos transmitiu iso. Previamente, unha reunión coa xunta de portavoces. Eu o que quixera saber é se realmente as forzas políticas que están no Concello se le deu esa información, porque tan grave é unha posibilidade como a outra. Si se le transmitiu aos grupos políticos municipais e ningún dos grupos políticos municipais lle viso a cidadanía do Porriño, é gravísimo. Si o persoal técnico da Xunta o transmitiu a alcaldesa e se nos ocultou esa información, tamén é grave. Si a alcaldesa non sabía nada, pero tuvieron o coajo os que vinieron da Xunta de non transmitirnos esta situación tan grave como decir textualmente, creo que se di nese informe, algo así como índices intolerables de lindano de terras. Non solo, sí. Non sei se alguén escoitou algo diso ali, pero desde logo é un non. O informe... Para nada, para nada. E a Ese traída relato non ten nada que ver co que se nos presentou ali. Patricia, e da traída de agua de Pereira, que me quedei eu aí, que recomendaba non utilizar a traída de agua da Pereira. Eu non o escoitei. O único que escoitei da fonte da Pereira, da fonte Pero da traída non. que despois estuvo É que a primeira varias noticia que semanas teño, sin clausurar, con un cartel que a xente arrancaba e se apelaba a responsabilidade da xente de non facer actos de vandalismo arrancalo, cando que ten que facer a administración local e impedir físicamente calquer tipo de acceso á fonte. E non exporte ti a que alguén pase a arrinques cartéis ou unha cinta de plástico de precinto policial e que por desconocemento siga escollendo agua dali. Pero para nada, esa película, que ainda sendo un informe cutre e parcial, con incongruencias, é o suficientemente grave en comparación co que se nos comentou ali, que non ten absolutamente nada que ver. E esa reunión informativa témola grabada, 2 horas 15 minutos. Este informe, para que os fagades unha idea, o solicitamos o compañeiro Marcos de Marea Maiseu. Non sei se, ahora non teño aquí a petición, porque primeiro se pide e eles teñen un mes para contestar. Non sei se pedimos a finais de decembro ou en xaneiro xa. Entrou, non lo respostaron o 27 de febreiro, as mostras evidentemente as tomaron antes, pero foi unha petición que nos fixemos como deputados que pedimos concretamente informes sobre a situación do lindano en Galicia, puntos de contaminación, analíticas e medidas de control. Por eso decía que era parcial, pedimos un informe sobre a situación en Galicia, nos responden sobre a situación en Contrasto Pereira.
o informe para que, bueno, podades lelo con calma. Eu o podo enviar por correo a Pedro, que creo que se lo enviei, ou non sei se o enviei, o podo enviar, que o temos escaneado, porque les o entregan en papel, e que vos lo traslada a vos para que a xente o lea, e aí valorades. Di de todo, xa vos digo, que por un lado di que non son suficientes unhas mostras aisladas para sacar conclusións, ao mesmo tempo di que hai zonas que teñen risco, ao mesmo tempo di que non só as mostras teñen 100 veces superior o admisible e que, bueno, en fin, a realidade é que, sí, efectivamente, os datos que dá, pois, non son moi bons. Eu decía que era cutre, entre comillas, porque atopei a páxina, por certo, é bastante parcial, é dicir, falaba Paloma do mecanismo que fai sobre o sistema hormonal, e, sin embargo, o informe fala de toxicidade, baixa toxicidade aguda, e fala tamén de maior dificultade de absorción por vía cutánea, cando eso non é así, e ao mesmo tempo evita falar do efecto hormonal e de outro tipo de efectos que ten sobre a saúde. O que sí entendo que é real, non o van a inventar, son as medicións que fan, sobre todo se recoñecen que son negativas, sobre a terra e sobre a auga. É certo que en algunhas aguas de traída, en algúns pozos, eles din que non hai ningún problema, pero noutros sí. Entón, bueno, eu, para non estar bolo paso, e vos o leedes con calma e valorades, e o que necesitedes, evidentemente, nos lo trasladades. A nos, xa digo, o balance que facemos é moi negativo, porque a pesar de ter este informe e coas súas carencias, isto é febrero, fai prácticamente un mes e non se tomou aínda ninguna medida maiores, non só non se tomou ninguna medida, sino que estábamos outra vez intentando facer obras no camiño. Sí, respecto aos grupos non se transmitiu nada, obviamente. A parte, bueno, a ver, a única información que teño por conseguida de xeito indirecto va a través do Parlamento, pero sabes que en teoría iba a haber unha comisión que non está constituída, ni siquiera formalmente, quero dicir, non houve ninguna reunión, aunque chamen como chamen, unha comisión ten que estar constituída, ten que haber unha acta, ten que haber un etcétera. Eso non está. Eu pedín a documentación, como non se me daba, a pedín a través da Valedora do Pobo, a Valedora do Pobo me transmite que non se lle pasou ninguna información, e despois o único que teño foi de unha factura de 2.000 euros, non sei que, pero todo oculto. Es decir, eu xa dixen antes que me parece que estamos na inercia de sempre ou peor, porque claro, no 2000 a legislación era unha, pero ahora todavía peor porque a legislación é moi clara sobre o tratamento lindano, non pode existir esa disculpa. En fin, eu penso que nada, non temos información, non teño ningún papel do Concello sobre o que se fixo, e todo o que sei é porque conseguir buscar en decretos como se levou terra a Sinzo, como se quitou dali, pero que se quitou sin un estudio, por exemplo, se echa a terra nunha canteira, se quita e se leva a través de Sogarís a Coruña, pero non hai un estudio, finalización de estudios, se remediou o terreno, non se remediou porque obviamente aparece contaminado despois cando se fai outra analítica. Quero dicir, eso toda información peor, ou como mínimo, como se facía antes. Alguna... Dime. Mira, unha duda que teño, se agora o Xuntamento está ali facendo unha obra onde está o lindano, ali en catastro, se é un gasto público innecesario de momento, cando se despois hai que facelo outra vez cando se tiña que limpiar o lindano, sabendo que hai eso, hai responsabilidades legales, como enjuiciar esa xente, como incumplir esa lei, por malgastar ese diñeiro en vano inutilmente, falando claro. A ver, imagínate un exemplo moi simple. Eso non é malgastar diñeiro, xa veces sabe a xente, porque se sabes que están ali, para que cara estás facendo unha obra de unha fora, se sabes que van a levantar eso máis seguro, e hai que botar outra vez abaixo. Sentido común sería. Eu, bueno, sí, tamén, pero xa non sei se hai sentido común, se eu son parvo ou... que non entendo nada.
é obvio, está claro que dice de sentido común, eso é razoable, pero, a ver, eu avisei e lembro nunha reunión na primeira comisión e dixen, se vai a facer unha obra ou se vai a levantar a rotonda do Costilleta, por exemplo, e aí se sabía, seguro, avisei tamén en Mos, mira, teden cuidado, pero a alcaldesa digo, isto é limítrofe con Porriño, se levantan eso, vai a aparecer outra vez, non permitado, polo menos que se siga, pois primeiro se fagan unhas catas do sol, a ver se realmente existe ou era, e efectivamente, se levante aí aparece lindano, reconhecido xa e confirmado, quero decir, como se chega aí, sabendo xa, se eu teño esa información non o tenga a propias, as dúas administracións, o Concello, a Xunta, pero tamén o Concello Mos, por exemplo, e se fai, pois o mismo, quero decir, esta é a situación, agora podemos profundar neso, ou podemos ver que facer e bueno, hai que exixir porque está claro que de motu propio a administración non está sendo responsable.